हाय स्टूडेंट्स बोबन टच नुआ एक अध्याय को आपण मानक स्वागत। बोबन टच तार नुआ एक संस्करण में आपण मानक जोगाई देवाक जाउछि एक नुआ पाठ्यक्रमर नुआ अध्याय जहाँकि पंचम श्रेणीर गणितमेलू आरंभ करिबा एवं गणितमेला किपरि तुम जीवनर गतिपथरे बाधा न हेब ताहार संस्करण एवं ताहार परिकल्पना को सहज उपाय बुझा। तेणुकरी आउ डेरी नक आरंभ करवा आजिर कार्यक्रम। विषय वस्तु टोटाल 15टी विषय रही। से विषय गुड़िक आम गोटी गोटी कर पढ़ी ना तापर प्रथम विषयटी आरंभ करवा। प्रथम विषय हूँ आम समस्ते यात्री भाग 1। द्वितीय विषय हूँ भग्न संख्या। तृतीय घूर्णयन कोण। समस्ते पुणी यात्री द्वितीय भाग। पाख और दूर। दुग्ध उत्पादन केंद्र। आकृति और संरचना। ओजन और धारकत्व। नड़िया बगीचा। प्रतिसम चित्र। जेजेमा कंबल। समयर माप। प्राणी डिया। मानचित्र और अवस्था। चित्र माध्यम तथ्य बा शिक्षणीय सामग्री फर्द। समुदाय 15टी विषय अच्छी। प्रथमे आमे समस्त यात्री ए विषयटी को आज आमे अध्ययन करिबा। पाठ 1 आमे समस्त यात्री। 1 तुम शेष थर पर केते दूर यात्रा रे जाइछ। तुम केउठी को जाइथिल। तुम किपरि यात्रा करिथिल। तुमर यात्रा रे केते दिन पई यात्रा संभव हो पारिथिला। एमिति सब केते गुडी चित्र द्वारा एठारे वर्णित करा जाइछि। जेमिति कि यार उद्देश्य होछि मनीष सबुबले भ्रमण प्रिय। आज 100 वर्ष पूर्व वर्तमान तुलन में जानवाहन संख्या बहुत कम थिला। प्राणी मान द्वारा टणा जाइथिबा गाड़ी कार रेलगाड़ी व्यवस्था सेतेबेले थिला एवं यह पूर्व हजार हजार वर्ष पूर्व दूर स्थान को यात्रा करने पई लोक माने पादरे चली चली मध्य जीवा आसिबा करुथिले एवं ता सहित प्राणीर सहायता नउथिले। एमिति एक संगीनी रूपर जानवाहन रूपक गाड़ी व्यवहार करने बोध हुए जलस्थल भागरे विभिन्न प्रकार जानवाहन व्यवहार करा जाउथला। बलद गाड़ी व्यवहार बहुत पूर्व डंगा बोध हुए मनीष द्वारा उद्भावन करा जाइथिला। प्रथम परिवहन उपाय थिला। तुमे जानिछ कि जदि तुम राज्य रे वर्तमान केते संख्यक जानवाहन अछि। यार एक सम्यक उदाहरण आम तले देखिबा। तेणुक वर्तमान आगु को बढ़िया जे बड़ संख्यक पढ़ी एक संख्या जेमिति कि हजार हजार कथा उठिला। ये हजार को किपर लिखा। पूर्व पाठरे आम पढ़ीचे 1 रे 3टी शून्य देले 1000 हुए। यह 1000 किपर होला तार स्थानीय मान स्थानांक एवं सबु स्थानांकर मूल्यांकन करने आम यह विषय रे मुख्य उद्देश्य। यह सारणी रे आम 1000 मूल्यांकन क्रम अनुଯାयी आगु को किपरि करा जिवो देखिबा। एठार दिया हिची 1000 1 10 7 1000 1000 1000 ता नेक्स्ट संख्या दिया जाइछि 2000। ता माने 1000 रे ए आउ एक 1000 मिसिछि जहा फଳରେ कि या होइछि 2000। ठीक सेमिति नेक्स्ट केते हबो। नेक्स्ट हबो 3000 पुणी 1000 मिसिबो 4000 पुणी 1000 मिसिबो 5000 6000 7000 8000 एमती कि प्लस 1000 मिसिले इक्वल टू एटा 9000।
এই 9000 ସାରଣୀ ହେଉଛି କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା। ଏହାପରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ଯାହାର ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ବା ମିଶାଣ 1000 ସମାନେ ହେବ 10000। ଆମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇବା। କିପରି ଲେଖିବା? 10000କୁ ଏହିପରି ଲେଖିବା। ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବା ଏଇଟାକୁ 10000। ତଳେ ଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିଥିବା କ୍ରମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ସାରଣୀରେ ଆମେ 10000 ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ 10000କୁ ଏକ ଅୟୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି 10000 ସଂଖ୍ୟା କିପରି ଆମେ ଲେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତା ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ଏହାକୁ 10000 କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଏକ ଅୟୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏକ ଅୟୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। 10000କୁ ଏକ ଅୟୁତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। ଏହାର ଏକ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ ଦିଆଯାଇଛି, ଛୋଟିଆ ସାରଣୀ ଟେବୁଲ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସାରଣୀ ଟେବୁଲରେ ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଏକ ବିଚାର କରିକି ଏକ ଦେଖିପାରିବା। ଇଏ ହେଉଛି ଏକକ, ଇଏ ହେଉଛି ଦଶକ, ଇଏ ଶତକ, ଇଏ ହଜାର ଏବଂ 10000। ସବୁବେଳେ ଡାହାଣ ପଟୁ ବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ପଟୁ ରିଭର୍ସରେ ଓଲ୍ଟାରେ 1 10 ଶତ ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ବାହାର କରିହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଘରେ 1/10 ସବୁବେଳେ ଗୁଣାଯିବ। ଗୁଣାଗଲା ମାନେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିବ। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର ଏବଂ 10000। ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏକ ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବିଭାଗୀକରଣ କରାଯାଇ 10ଟି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି 1 ଗୋଟିଏ ଘର, ଇଏ ହେଉଛି 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ଟି। ଏମିତି ହେଇକି ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 10ଟି ଘର, ଏଇଠୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି 10ଟି ଘର। ଟୋଟାଲ ସମୁଦାୟ ଏମିତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହିସାବରେ ଅଛି, ଏହାକୁ ସମୁଦାୟ ଘର ସଂଖ୍ୟା ହେବ 10 ଗୁଣନ 10 ସମାନ 100। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ସମାନ ଏକ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ହେଇକି ଅଛି, ଏହାକୁ 10 ଗୁଣ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏହା ଏକ ଘନ ଚିତ୍ର ହୋଇଅଛି। ଘନ ଚିତ୍ରର ଫଳ ହେଉଛି, ଏହା ପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଘନ ଚିତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିଦେଲେ ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ପ୍ରସ୍ଥ ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା। ଏହା ହେଉଛି ଘନଫଳ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଏକ ସୂତ୍ର। ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ 10 ଦୈର୍ଘ୍ୟ, ଇଏ 10 ପ୍ରସ୍ଥ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା 10। এই 3ଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ତାହା କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟକ 1 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଏଇ 1 ଲେଖା ହେଇଛି 1 ନମ୍ବର ଘର ବାହାରିବ, ତା ସମୁଦାୟ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। ଏମିତି ଦେଖାଗଲେ ଏମିତି ଏତିକିଟି ଛୋଟିଆ ଘନ ବାହାରିବ ବା ଛୋଟିଆ ଘର ବାହାରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ 10000ର ସମଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଛୋଟିଆ ସାଧାରଣ ରୂପେ ଦିଆଯାଇଛି। 1000 2000 3000 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଇଏ ହୋଇଯିବ ଏଠି ଟୋଟାଲ 10000। 10000କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କମା ଦିଆଯାଇଛି। ଏ କମାଟା ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
संख्याटी को विभागीकरण करी तार मूल्यबोध को सठिक निरूपण करिपारियो। ए कमार मूल्यांकन से मेंशन करा जायछि। भारतीय संख्या लिखन प्रणाली रे स्थानीय मान अनुसार संख्या गुड़िक किपरि पढ़िबा लेखिबा ताहा किपरि मन रखिबा यह 0 ठारू 9 पर्यंत मोट 10टी अंक को नहीं आम बड़ संख्या लिखि था। तो यार एक सम्यक उदाहरण तले दि जाइए, चलते देखा। संख्याटी हूँ 1380 1310 8 10 और 0 1 अर्थात 1 रे गुणन 1000 3 रे गुणन 100 8 रे गुणन 10 0 रे गुणन 1। यही समस्त संख्यार समष्टि गुणफल समष्टि समान हेले यही संख्याटी हेबो। एठे जेहेतु स्थानीय मानर मूल्य अर्थात स्थानीय मानर माने आम बुझिया से कही स्थानीय माने होची सपोज ये 3 रो स्थानीय मान आमको पचार 3 रो स्थानीय मान ये हम 300 अर्थात 300 एक रो स्थानीय मान हम 1 जेहेतु 1000 घरे अच्छी 1000 8 होची 8 गुणन 10 80। ठीक सेमिति तार एक सम्यक उदाहरण तले दि जाइए, ताकू पे माने तुम खातार निरूपण कर। नेक्स्ट को जीवा। आमे 10,000 पर्यंत संख्या को किपरि लेखिबा किपरि पढ़िबा यह पूर्व पृष्ठ आम पढ़िले ताठारु बड़ संख्या किपरि पढ़िबा यही समीकरण बा समीकरण टेबुल रे दिया जाइए। आसंतु देखिबा। ये हूँ 10,000 बड़ संख्या को किपरि पढ़िबा 9,999 रु साना संख्या लिखापी आम से गुड़िक बही रे शेष दि जाइए। तो देखा लिखा ये हूँ 10,000 गुणन 1 ना ये 10,000 मिश्रण 1 10,001 10,001 मिश्रण 1 2 10,010 10,010 10,001 2 10 एमती कि तार प्रत्येक संख्यार कौन कौन अच्छी देखा। ये हूँ 1टा हूँ 10,000 संख्यार अच्छी तेणुक ये 10,000 लिखा हम। यार मूल्य यार स्थानीय मान हूँ 10,000। 0 स्थानीय मान 0 को जेको संख्यार गुणले जेहेतु 0 स्थानीय मान 0 स्थानीय मान 0 कि 1000 अच्छी माने 1000 गुणा 100 अच्छी माने 100 सहित गुणा 10 संख्या अच्छी माने 0 गुणन 10 1 अच्छी 1 गुणन 1। ठीक सेमिति तल संख्या गुड़िक तुम मैंने लिख खातार अनुसरण कर लिख। डाउट हेले कमेंट माध्यम पचार। ताहार एक सम्यक सूचना ये आउ गोटे टेबुल करा जाइछि सेम जिनस किंतु टिके अलग प्रकार आम गोटे संख्या को नहीं जावा तापर अन्य संख्या को तमें माने धीरे धीरे बुझापी चेष्टा कर किसी डाउट हेले पचार। 11,214 11,000 माने 10,000 मिश्रण 1,000 11,000 200 200 माने 100 100
200 ହେଲା 14 ମାନେ ये 14 समष्टि होची 10 10 ये 4 रो समष्टि होची 4टा 1 2 3 4 ता अर्थ 10,000 रे 1 रहिला 1000 रे 1 रहिला 7 रे 2 रहिला 10 रे 1 रहिला 1 रे 4 रहिला ये 10,000 माने ये होची 10,000 गोटिए थर 1000 होची गोटिए थर ये 100 होची 2 थर 100 होची 2 थर ये होची 10 होची 1 थर 1 होची 4 थर 1 1 1 1 यार समुदाय संपूर्ण समष्टि र मिश्रण फल होची एया 11,214 ठीक से परी तले आउ एक समीकरण दिया जायछि एहाकू निज खाता रे करिवे आउ एक नुआ समीकरण जो एठारे दिया जायछि क्रमिक संख्या बा पर संख्या को किपरि जोड़िबा एवं तार पर संख्या किपरि हबो यह 1000 संख्या को नहीं विशिष्ट एक क्रमिक संख्या दि जाइए आस से विषय आलोचना करवा कथाटी अच्छी संख्या गुड़िकर क्रम देखि शून्य स्थान पूरण कर संख्या गुड़िकर क्रम देखि शून्य स्थान पूरण कर ये अच्छी 456 576 678 प्रथम यही क संख्या को देख किपरि यह संजोग परस्पर भितर संजोग अच्छी प्रथम 1 10 7 ठीक से पड़ी 1 10 7 1 10 7 एकक संख्या कौन अच्छी एकक संख्या यही 456 कौन अच्छी 6 अच्छी द्वितीय संख्या रे 7 अच्छी तृतीय संख्या रे 8 अच्छी अर्थात ये संख्या को संख्या गोटे गोटे संख्या परपर संख्या को लिखा जाए +1 बा मिश्रण 1 1 करके लिखा जाए ठीक से भाई आम नेक्स्ट संख्या को कौन लिखा 6 7 8 ये हम 9 9 ठीक सेमती 5 6 7 5 6 7 ता पर संख्या हम 8 ठीक सेमती 4 5 6 एटा हम 7 यह कंटिन्यू करके लिखा गले तमें 7 पर संख्या ये 8 8 पर संख्या 9 9 पर संख्या 10 अर्थात 10 तो ये लिखी हेनी ये 10 संख्या को कौन करा ये गोटे संख्या एपटू आसीगले कौन हम ना 456 फेड़ाण गले फेड़ाण फल के 7 रु 6 गले 1 6 रु 5 गले 1 5 रु 4 गले 1 तमें समुदाय 1 1 1 ये तीनोटी संख्या को जोग कले 111 को जोग कले ये 111 जोग कले यह हम 456 111 जोग कले 576 हम 576 101 जोगार कले 678 हेब तेणुक 7 8 9 पुणी ठीक सेमती इथे 111 मिसईदेवा 111 मिसईदे 9 1 10 0 1 9 9 1 10 0 1 8 1 9 7 1 8 890 पुणी से 111 मिसईदेवा 1 9 1 10 0 1 9 पुणी ये 111 मिसईदेवा 1 1 2 0 1 1 9 1 10 ये भाव ख प्रश्न आसवा
4200 এই সংখ্যাରୁ এই ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ବା ଫେଡ଼ିଦେବା। 3150 ଫେଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ହେବ? 0କୁ 0, 5, 0ରୁ 5 ଯାଇପାରିବନି, 10, 10ରୁ 5 ହେଲେ 5, ଏଠି 0, ଏଠି 3, ଏଠି 4ରୁ 3 ଗଲେ 1, ମାନେ 1050 ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଇ 1050 ଏଥିରେ ମିଶାଇ ଦିଅ। 1050 ମିଶାଇଲେ 2100। 2100ରେ 1050 ମିଶିଲେ 3150, 3150ରେ ମିଶିଲେ 4200, 4250, 4250 1050 ମିଶାଇବା, ମିଶିଲେ 0, 5, 2, 4, 1, 5, 5, 2, 5, 0, 5, 2, 5, 0। ଠିକ୍ ସେମିତି ସେଇଥିରେ 1050 ମିଶାଇବା, 1050, 0, 0, 5, 10, 0, 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 6300, 6300। ଏଇଥିରେ 1050 ମିଳିଲେ 7350, 7350। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କ୍ରମାଙ୍କ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ କରିବ। ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ହେବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗକୁ ଯିବା ଆମେ। ଗରେ ଅଛି 5501, 6401, 7301, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ହେବ? 4ଟି ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା। 5501 ଆଉ 6401। ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଦେବା ଯେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା କେତେ ଦେଖିଦେଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପାଇଯିବା। ଅର୍ଥାତ୍ 6000, ଏଇ 5501 ଏବଂ 6401ରେ 6000ଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି 6401 ଫେଡ଼ାଣ ବା ମାଇନସ୍ 5501 କ'ଣ ହେବ? 1ରୁ 1 ଗଲେ 0, 0ରୁ 0 ଗଲେ 0, 14ରୁ 5 ଗଲେ, ଏଠି 4ରୁ 5 ଯାଇପାରିବନି, ଏଠି 10 ହେଲେ 14, 14ରୁ 5 ଗଲେ 9। ତାମାନେ ଏଠି ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ହେଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଉଛି 900। ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନୁହଁ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ତା'ର କେତିକି ଦୂରତା ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ହେଲେ ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କ'ଣ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ 7301 ଫେଡ଼ାଣ 6401, 1ରୁ 1 ଗଲେ 0, 0ରୁ 0 ଗଲେ 0, 3ରୁ 4 ଯାଇପାରିବନି, 13, 13ରୁ 4 ଗଲେ 9, ଏଠି 6ରୁ 6 0, ତାମାନେ 9। ଏମିତି ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ 900 ଲେଖେ ମିଶିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାରେ 900 ମିଶିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ମିଶାଇ ଦେବା। 7301 ମିଶାଣ 900, 1କୁ 1, 0, 7, 9, 3, 12, 2ରୁ 1, 8, 2, 0, 1, ଏଠି 8, 2, 0, 1। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇରେଜ୍ କରିବା। 8201ରେ ଏମିତି 8201ରେ 900 ମିଶାଇବା। 1, 0, 9, 2, 11, 1, 1, 9, 9, 1, 0, 1, 9, 1, 0, 1। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ତୁମେ ମାନେ ନିରୂପଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଯଦି ନହେଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇଦେବି ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବା ହେଉଛି 10100, 10200, 10300। ଏଇଟା ସହଜ ଅଛି। 10300, 10400, 10500, 10600, 100 ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି ଅଛି ହେଲା। ଏମିତି ହେଇଛି
10,700, 10,800, 900 ଏବଂ 11,000 ଏଇଟା ହେବ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେ ବଢ଼ିଆ ଉମକୁ ଯିବା। 10,105, 10,125, 10 ତାମାନେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 10,000କୁ 10,000 ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, 100କୁ 100 ରହିଛି, ଏଠି 5ଟା 25 ହେଇଯାଇଛି। ତାମାନେ 5 25 ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କେତେ ବା ଦୂରତା କେତେ ହେଉଛି? 25 ଆଉ 5ର ଦୂରତା ହେଉଛି 20। ତ ସବୁଥିରେ 20 ଲେଖେ ମିଶାଇବା। 20 ଲେଖେ ମିଶାଇଲେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ। ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେଉଛି ମୁଁ, 10,145, 20 ମିଶିଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 10,165। ତ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାର ତୁମେମାନେ ମିଶାଇକି ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ 10,992, 10,993, 10,994, 95, 96, 97, 98 ଏଇଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଣ 1 ଲେଖେ ହେଇକି ଅଛି। ମିଶାଣ 1 ଲେଖେ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ତୁମେମାନେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ କରିବ, ମୁଁ ଏରା କରୁନି। ଠିକ୍ ସେମିତି 6ଟା କ'ଣ ଅଛି? 94, 96, 794, 96, 98 ଏଠି ମିଶାଣ 2 ଲେଖେ ସବୁ ହେଇକି ଅଛି ହେଲା। ଏଠି ମିଶାଣ 2, ମିଶାଣ 2, ମିଶାଣ 2 এই ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ ବାହାରିବ ହେଲା। 10,800, 10,802, 10,804 ଏମିତି ପର ସଂଖ୍ୟାର ତୁମେମାନେ କାଢ଼ିବ। এইଠି ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାଟା କାଢ଼ିବା। ୟା ଭିତରେ ଦୂରତା କେତେ ବାହାର କରିଦେବା। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାର ଦୂରତା ବାହାର କରିବା। 73,005 ଫେଡ଼ାଣ 72,004। ଦୂରତା ହେଉଛି 5ରୁ 4 ଗଲେ 1, 0କୁ 0 ରହିଲା, 3ରୁ 2 ଗଲେ 1, 7ରୁ 7 ଗଲେ 0। ତାମାନେ 101, 1001। ଦୂରତା ହେଉଛି 1001। ସବୁଥିରେ ମିଶାଣ 1001 କରିବା ସବୁଥିରେ। 72,000ରେ 1001 କର, ଏଇଠି 1001 କର, 1001 ମିଶାଇଲେ କେତେ ହେବ? 5, 4, 1, 5, 0କୁ 0, 2 0କୁ ରହିଲା, ଏଠି 72, 1, 73। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇଥିରେ 1000 ମିଶାଅ, 1001 ମିଶାଅ, ଏଇଥିରେ 1001 ମିଶାଇଲେ 5, 1, 6, 0କୁ 0, 3, 1, 4, 7କୁ 7 ହେଲା। ତ ଏମିତି ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାରେ 1001 1001 ମିଶାଇଲେ ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରିବ। ଏ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କାଢ଼ୁନି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତ କାଢ଼ିବ, ଯଦି ଅସୁବିଧା ହେବ ମୋତେ ପଚାରିବ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 82,350, 83,350 ଏମିତି 84,350, 85,350, 86,350, 87,350, 88,350 ଏମିତି ହେଇକି ଏଇ ନେକ୍ସଟ ସଂଖ୍ୟାର କାଢ଼ିବ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ଏଠାରେ କହିଛି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କମା ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ପଢ଼ିଛେ ଯେ 1000 ପରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ୁଛେ ଏବଂ 1000 ପରେ କମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତିକି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଛାଡ଼ିଛି, ଏଇଠି କମା ସଂଖ୍ୟା କମା ଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା 8,045 ଲେଖିଛି, ଏଇଟା ଏମିତି ଲେଖିବା 7,200 ଭୁଲ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଏଇଟା 7,209। ଏମିତି 10,000, 10,500,
599। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 10,743। ଏଠି ଲେଖିବା 10,743। 13,579। 13,579। 10,010। 10,010। 56,491। 56,491। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। 90,009। 90,009। 23,230। 23,230। 36,001। 36,001 ହେଲା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାର ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଲେଖା ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବ ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପଚାରିବ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖ। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସବୁବେଳେ ସଜାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ ସବୁବେଳେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ସମାନ ଅଛି କି ନାହିଁ। ସବୁଯାକ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ସବୁଯାକ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତୃତୀୟ ହଜାରର ପର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯିବାନି, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଏଠି 40, 34, 40, 34, 73, 74, 47, 18। ଆମେ ଏଠି କ'ଣ କହିଛି? ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ କହିବା। ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ମାନେ ଆଗ ସାନ ଅକ୍ଷର ଏଥିରୁ ଦେଖିବା। ସାନ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି 18। ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା କିଏ ଅଛି? 18 ପରେ କିଏ ଅଛି? 18 ପରେ 34 ଗୋଟେ ଅଛି। 34 ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ତ 34 ଗୋଟେ ଲେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ 34 ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖ ହେଲା। ତାପରେ 40 ଦୁଇଟା ଅଛି, ସେମିତି 40 ଦୁଇଟାକ ସରିଲା। 34 ସରିଲା, 18 ସରିଲା। ତାପରେ 40 ପରେ 47 ଗୋଟେ ଅଛି। 4 7 47 ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲା। 47 ସରିଲା। ଏଇଠି ଅଛି 74 73। ଆଗ 73 ଆସିବ, ତାପରେ 74 ଆସିବ। ତ ଏଥିରୁ କ୍ଲିଅର ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ଯେ ସଂଖ୍ୟାର ବଡ଼ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ ସଜାଇ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଠି 40 40 ସମାନ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାହାର କରିବା। 18ରେ କ'ଣ ଅଛି? 18 ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତେଣୁ 18ରେ 926। 926 18,926। 34 ଦୁଇଟା ଅଛି, 34 ଗୋଟେ ଦୁଇଟା। ଏଠି 407 740। ତେଣୁକରି 407ଟା ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମେ କହିଛି। ସାନ ମାନେ ଏଇଟା ସାନ 34,406। 740। 40,000ରେ ସେମିତି 40,000ରେ 40,000, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି 40,000, ଏଇଠି ଗୋଟେ 40,000। 434, 473 ଆଉ 347। 400ଠୁ 300ଟା ସାନ, ତେଣୁକରି ଆଗ ସାନ ଲେଖିବା। 347, ଏଠି 473। 47ର ଏମିତି 47ର 340। 73ର ଅଛି 404। 74ର 430। ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାନରୁ ବଡ଼ ହେଲା। ସାନରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମିତି କରିକି ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ସେ କହିଛି 20,000, 40,000, 60,000, 80,000 ଭିତରେ କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ରହୁଛନ୍ତି। 20,000 ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ରହିଲା ଏଟା କିଏ? ସେ ଏଇଟା 18,926 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ରହିଲା।
ଏଠି ଲେଖିଦେବା 18,926। 20,000ରୁ 40,000 ଭିତରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା? ଏଇଠି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 34 ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ଲେଖିଦେବା ଆମେ 34 496, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏଠି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା 34 740, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା ହେଲା। ଠିକ୍ 40ରୁ 60,000, 40ରୁ 60,000 ଏଇଟା 2 3 ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ରହିଲା। ଏଇଟାର 40ରୁ 60, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 40ରୁ 60, ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 40ରୁ 60, ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ଏଇ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 40,000ରୁ 60,000 ହେଲା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 20,000ରୁ 40,000। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 0ରୁ 20,000, ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 60ରୁ 80,000, ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ହେଉଛି 60ରୁ 80,000 ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଯିବା। ପ୍ରଶ୍ନ 4, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ 9,990 ସଂଖ୍ୟାଟି 49,014 ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କଥା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ସିଧା ଆମେ ଏଇ ସାରଣୀକୁ ଆସିବା। ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ହଜାର ଏବଂ 10,000 ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଏମିତିଆ ଟେବୁଲରେ ପଢ଼ିଛେ। ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା 9,990, 49,000 ବା 49,014। ଏଠି 10,000ରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 4, ଏଠି 10,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠି ଅଛି 0। ତେଣୁକରି 10,000 ମାନେ ଏଠି 40,000 ଏଠି ହେଇଗଲା। 40,000 ଏଠି 1000 ହେଉଛି 9 ବା 9,000, 49,000 ଟୋଟାଲ୍ ମିଶିକି ହେଇଗଲା। 49,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ନା 9,000 ଟଙ୍କା ବଡ଼? ତେଣୁକରି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା 1000 ସଂଖ୍ୟାରେ, 1000କ ଘରେ ବା 1000 ଏକକ ଘରେ ଯେମିତି 4 ରହୁଛି, ଏମିତି 1000 ଘରେ ଏଇଟା 4 ରହୁଛି ହେଲା। ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କର ଏବଂ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ଏଇଟା ହେଉଛି 5,000, 10,000, 15,000, ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଚାଲିବ ଏଇଟା। ଆଉ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖ। 1,478 ସଂଖ୍ୟା 7 ଆଉ 4କୁ ବଦଳାଇକି ସେ 1,000, ତାମାନେ 7ଟା ଏଇପଟକୁ ଯାଇଛି, 4ଟା ଏଇପଟକୁ ଯାଇଛି ହେଲା। 1,748 ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ ଲେଖିବା। 1,478 ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବଢ଼ି ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ 7 4 ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ 1,748 ମିଳିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ 1,478 ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଦଳାଇ କରି 5,500 ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ତିଆରି କର। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ ସପୋଜ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ନେଇଯିବା। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟି ନେଲେ 5,500 ଜଣେ এইটাକୁ এইଠିକି ନେଇ ଆସିବା, এইଟାକୁ এইଠିକି ନେଇ ଆସିବା। ତାମାନେ 7 1 4 8 ହେଲା। ଏମିତି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇ 8ଟାକୁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସ, 8 7
4 1 ये भी गोटे संख्या हो पार 5000 बड़ यहाँ है ठीक अच्छे आ ख संख्या ख को जा 10,593 संख्या जेकोसी दुईट स्थान बदल लिख सबुठ सान संख्या लिखा हेल्ले आमको मन रखी सान रू बड़ क्रम करके लिखिदे सब सान संख्या लिखी से 10,593 है सान संख्या करने को हेल्ले 1 0 3 5 9 बड़ संख्या करने को हेल्ले सेमती 9 5 9 5 3 1 0 बड़ संख्या है नेक्स्ट संख्या को जीवा निकटतम दशक शतक और हजार संख्यार निरूपण किपर करवा एठार प्रश्न कहुई ठेकुआटी भोकिला अच्छी ठेकुआ क्यों पाख दशक संख्या को जापर जहाँफल कि सी खाद्य खाईपर और पेट फुल कर ये जमी 2353 2345 रु गोटे लैप बा गोटे स्टेप जदि से डेऊँची गोटे थर डेले 46 होची एटा 50 रु शीघ्र से खाईपर ना 45 रु से 40 रु से शीघ्र खाईपर से 50 रु शीघ्र खाईपर कारण 46 रु 4टी स्टेप मात्र गले 1 2 3 4 4टी स्टेप गले से ये खाद्य खाईपार कि ये पछुक आसको हेल्ले आहरी 5टी स्टेप आसा पड़े तेणुक से ये आसिले खाद्य खाईपर यही प्रश्न एतिकी ही उत्तर दि जाइए आदि सर्वाधिक कूद मारिकी जदि से खाइबा चाहिए तो मैंने ये आसा पड़ो है नेक्स्ट प्रश्न को जीवा ठेकुआटी 2346 स्थान अच्छी 2346 स्थान अच्छी तार खाद्य निकटतम शतक घरे अच्छी निकटतम शतक ये 2400 एटा 2300 तो मैंने यहाँ 2300 से क्यों शतक घर ठेकुआटी को जीवा उचित से साधारण कथा ये आसार अच्छी है डैश हूँ 2346 निकटतम शतक 46 निकटतम शतक हूँ 2 3 0 0 है जदि यहाँ 50 होता ताने 50 प्लस होता यहाँ 2 4 0 0 होता है यह डैश थर डिया मार 46 थर डिया मार 2300 रु 46 के 46 थर डिया मार मारी खाद्य पाखे पहुँच पार खाद्य पाखे पहुँच पार है ठेकुआटी 2346 स्थान अच्छी तार खाद्य ठीक सेमती यह निरूपण कर निजे करटा है नेक्स्ट संख्या को जीवा शून्य स्थान पूरण कर निकटतम दशक संख्या निकटतम शतक संख्या निकटतम हजार संख्या यार निकटतम दशक संख्या लिख दशक संख्या मुझे गोटे करदेवी आगे सब जगह तुम कर है यहाँ अच्छी 76 अच्छी 76 मुझे कहती 5 ये 5 उपरको जब एक संख्यार रही से निकटतम दशक संख्या हे 80 ये मैंने पर संख्यार 1 मिसेदेव है 7 7 पर 80 निकटतम शतक संख्या निकटतम 1 7 8 निकटतम संख्या शतक संख्या केते हबो 200 निकटतम हजार संख्या 3 रो हजार संख्या केते 3000 3000 निकटतम हबो ना कारण यहाँ 5 ठारू कम अच्छी है से 3000 तो ठीक सेमती आ पर संख्यार कर जदि डाउट हुए पचार कमेंट माध्यम आस कमटी करवा विजय
विजय गोटे संख्या को तार निकटतम सह संख्यार लेखिला। सीमा से ही संख्या को तार निकटतम 1000 संख्यार लेखिला। उभय समान उत्तर पाइले से माने नहीं संख्या को गोल करी चिन्हाओ है। विजय विजय गोटे पिला थिला तार निकटतम संख्या को सह संख्यार लेखिला। सह संख्यार माने सपोज यही संख्याटी लेखिला। सीमा सीमा से ही संख्याटी को निकटतम 1000 संख्या लिखला। यहाँ 1000 संख्या तमें यही संख्याटा है। ये शिक्षक मान संख्या अच्छे संख्या गुड़िक तार निकटतम दशक शतक 1000 संख्या भाव में लिखापी शिक्षार्थी मान साहाय्य करूँ। यह सहजरे जानापी उपयुक्त नमूना व्यवहार कर प्रति उत्साहित करूँ। अच्छा नेक्स्ट संख्या जावा। यहाँ गोटे भल प्रश्नटा यहाँ इंपोर्टाट जिनसा देखिए है। एथर गोटे मुझे करदेवी बाकी तो तुम कर जदि किसी प्रोब्लेम हो नेक्स्ट टाइम मुझे बतारी कमेंट माध्यम पचार मुझे कहीदेवी है। निकटतम दशक संख्यार समय चिंता कर दुईटी संख्या लिख से कहूँ चिंता कर दुईटी संख्या लिख निकटतम दशक संख्या सामान हो। देख ये सपोज 70 दशक संख्या यहाँ तार निकटतम 69 निकटतम दशक संख्या 70 73 निकटतम दशक संख्या 70 है। ठीक सेमती 90 दशम निकटतम दशक संख्या 85 90 दशक संख्या 94 है। तार गोटे उदाहरण ये देती सपोज 1921 तार निकटतम दशक संख्या किए से 20 20 रु पूर्व जस्ट सामान्य 1 माइनस कले 1 फेडिले 1 मिसेले निकटतम शतक संख्या ये धन्य 100 सपोज होगा 100 निकटतम दशक संख्या के ये 99 कर 101 है। तो ये संख्यार सब बाहर कर यातायात निकटतम दशक और शतक संख्या सामान हो। यहाँ गोटे संख्या नवा सपोज 820 है 824 से निकटतम दशक और शतक संख्या सामान हो। ये दशक संख्या कौन आसला दशक 2 दशक निकटतम दशक संख्या ये 5 रु कम अच्छे तेणुक निकटतम दशक संख्या 20 तेणुक 820 यही संख्याटी हम है। निकटतम शतक संख्या माने यहाँ 5 रु कम अच्छी है 24 संख्या माने यहाँ हूँ 800 है। यातायात कथा आसला एठार से कहूँ जे आमे पूर्व काल विभिन्न प्रकार जेहेतु वर्तमान जानवाहन प्रतिरूप जो भाया रही आम वर्तमान धरपृष्ठ पूर्वर से व्यवस्था नाला तेणुक से कौन कौन व्यवहार कराला बलद घोड़ा गाड़ी गध कचर हाथी इत्यादि प्राणी मान व्यवहार कर गोटे स्थान रू आ गोटे स्थान को जाऊले कि वर्तमान से सिस्टम बदली जाइए। तो से सब सिस्टम बदलवाई विभिन्न प्रकार जानवाहन व्यवहार करामतीक साइकेल उड़ाजाहाज जहाज ट्रेन आकाश को गति कर महाकाश बा रॉकेट बुड़ाजाहाज बस स्लेज गाड़ी है। तो एमती भितर आम एक्चुअली जाना चाहूँ जड़े व्यक्ति साधारणतः 1 घंटे यात्रा कर नेक्स्ट प्रश्न को जावा। जड़े व्यक्ति साधारणतः 1 घंटे यात्रा कर पादरे चली चली 3 रु 5 किलोमीटर जापर घोड़े बसी 10 रु 15 किलोमीटर जापर साइकेल 12 रु 20 किलोमीटर जापर मोटर साइकेल 40 रु 60 किलोमीटर जापर से घंटा प्रति कहूँ 1 घंटा प्रति रेल गाड़ी 40 रु 160 जापर जहाज 25 रु 45 किलोमीटर जापर उड़ा जहाज 750 रु 920 महाकाश यान सर्वनिम्न 28,000 किलोमीटर जापर घंटा प्रति। ये सब इम्पोर्टाट जिनसा मन रख इम्पोर्टाट जिन आम कमटी करवा जड़े साइकेल रही गोटे घंटे 15 किलोमीटर अतिक्रम करुच्ची ताने 1 घंटे 15 किमी जाऊँगी। जदि से समान गति यात्रा करते 4 घंटे केते करिवो 1 घंटे 15 हेले 4 घंटे 15 गुणन 4 15 चौकु 60 किमी जापर एक सैला
ठीक सेमती गोटे विद्यालय 461 जन बालिका 461 जन 39 जन बालक अच्छा तले दि जाइथिबा यात्रार माध्यम व्यवहार कर तले दि जाइथिबा यात्रार माध्यम व्यवहार करी समस्तंकर यात्रा पई केते संख्यक जानवाहन आवश्यक होई परिबो ताहा लेख बंधन मध्ये दि जाइछि। बड़ बस हो पार छोट बस हो पार ऑटो रिक्शा हो पार बड़ कार हो पार साइकिल भी हो पार साइकिल रे 2 जन जापर ऑटो रिक्शा जापर कार भी जापर तो एमती डंगार भी जापर उड़ा जहाज भी जापर समस्ते केते विभक्तिकरण भाव जापर यही सब जिनस गुड़ाक याको विभक्तिकरण करिवो हला याको विभक्तिकरण करिवो ता अनुसार सपोज 180 उड़ा जहाज 180 मिश्रण 180 समान केते हला सपोज एटा गाटो एटा को भूल हला 180 गुणन 2 हेले 18 37 360 उड़ा जहाज 2टी एटा उड़ा जहाज उड़ा जहाज 2टी उड़ा जहाज बस 50 गुणन 2 100 2टी बस तो ये संख्या बाहर कर टोटाल निरूपण संख्या केते बाहर कर जहाँकि टोटाल समष्टि यही सब समष्टिर संख्या जापे टोटाल एति जन बालक एति जन बालिका है जदि न जानी पार पचार मुझे कहीदेवी सिंपल जिनस अच्छी चेष्टा करने है। एटे कही आम जानिले जे विभिन्न प्रकार परिवहन 1 घंटार अतिक्रम करने केते किलोमीटर पादरे जापर केते किलोमीटर ये जापर ये अंक विशिष्ट संख्या को आरंभ करने 5 अंक विशिष्ट संख्या हो पाए तेणुक संख्या गुड़ी नहीं आम चारि पाखे आउ कि परिस्थिति आम खोजिपर जहाँ को तले दि जाइए गोटे बही में 200 पृष्ठा अच्छी प्रति पृष्ठार पाखापाखि 50टी शब्द अच्छी तेणु बही में प्राय 10,000 शब्द अच्छी बही में एपरी आउ कि खोज जहाँकि 4 अंक विशिष्ट संख्या हो पार छाड़ दियो यहाँ हूँ पिला मानकर होमवर्क है। आम विद्यालय डैश टी श्रेणी कोठरी अच्छी केतोटी श्रेणी कोठरी अच्छी तुम गणिकी कह मो श्रेणी में डैश जन शिक्षार्थी अच्छा ताकू गणिकी कह आम श्रेणी में सर्वमोट डैश टी बही अच्छी ताहा भी गणिकी कह एठारे गोटे छोटिया जानिया संख्या जानिया जिनस देइछि हला साधारणतः आम नटिकल माने नौ नटिकल माने नौ बा नटिकल में नौबाहिनी आसो है नौबाहिनी माइल को नटिकल माइल रे काउंट करा जाए तार दूरता को आ गोटे नटिकल हूँ एति किलोमीटर 1.8 किलोमीटर है साहय समुद्र पथ आकाश पथ दूर मापी हुए आम 1 किलोमीटर काल को 1000 मीटर व्यवहार करता गोटे किलोमीटर हूँ 1000 किलोमीटर यहाँ मन रख है बर्तमान सुधा तुम्हें माने दूरता मापिबार अनेक एकक तुम्हें जानिछ परवर्ती अध्याय दूरता मापिया एकक किलोमीटर संपर्क में विस्तृत रूप नवा श्रेणी कोठरी किसी जिनिस खोजी बाहर कर जार गणना 4 अंक विशिष्ट संख्या है 5 अंक विशिष्ट 4 अंक विशिष्ट संख्या माने सपोज 1000 हूँ 4 अंक विशिष्ट संख्या 5 अंक विशिष्ट हूँ 10,000 5 अंक विशिष्ट संख्या 5 अंक विशिष्ट संख्या है निम्नलिखित स्थल में परिमाण तालिका कर जार 4 अंक और 5 अंक विशिष्ट संख्या थी गछटीए तुम गाँ सहर नगर किंबा अन्य कौन स्थान व्यवहार कर कौतुकिया गणित
ସଞ୍ଜୁ ଓ ମୀରା ଏକ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଖେଳ ଧନ୍ଦାକୁ ନେଇ ପରସ୍ପର ପଚାରିଲେ। ମୀରା ସଞ୍ଜୁକୁ ନଦୀ ପାର କରିବାରେ ଧନ୍ଦା ପଚାରିଲା। ଜଣେ ନୌଚାଳକ ଏକ ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଗୋଟିଏ ସିଂହ ମେଣ୍ଢା ଗୋଟିଏ ଘାସ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରତି ଥରରେ ସେମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ନୌକା ନେଇପାରିବ। ଯଦି ନଦୀ କୂଳରେ ମେଣ୍ଢା ଏକା ସାଙ୍ଗ କୂଳରେ ରହିଯାଏ ତେବେ ସିଂହ ମେଣ୍ଢାକୁ ଖାଇଦେବ। ନୌଚାଳନା କିପରି ସିଂହ ମେଣ୍ଢା ଘାସ ବିଡ଼ାକୁ ନଦୀ ପାର କରିବ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଯେପରିକି ସବୁ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ କହିଛି ଏଠି ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛି ମେଣ୍ଢା, ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହ, ଇଏ ହେଉଛି ଘାସ। ମେଣ୍ଢାକୁ ପ୍ରଥମେ ନେବ ହେଲା। ଏଇଠି ମେଣ୍ଢା ରହିବ। ମେଣ୍ଢା ରହିଲା, ମେଣ୍ଢାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲା। ତାପରେ ସିଂହକୁ ନେବ ପୁଣି ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ଏଠି ଛାଡ଼ିକି ଘାସକୁ ନେବ, ଘାସ ଏଠି ଛାଡ଼ିବ, ତାପରେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇଯିବ ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲା? ଭଲ କିନା କହିଦେଉଛି ମୁଁ ତୁମକୁ। ପ୍ରଥମେ ମେଣ୍ଢାକୁ ନେବ, ଏଇଠି ମେଣ୍ଢା ରହିଲା, ନୌକା ପୁଣି ଥରେ ଆସିକି ପୁଣି ଥରେ ସିଂହକୁ ନେଇକି ଗଲା। 2ରେ ସିଂହକୁ ନେଇକି ଏଠି ସିଂହକୁ ରଖିକି ପୁଣି ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ମେଣ୍ଢା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଢାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଘାସକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଯିବ। ଘାସକୁ ନେଇକି ଏଠି ଘାସ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ଖାଲି ମେଣ୍ଢା ଥିବ, ମେଣ୍ଢାକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ ଏପଟକୁ ଆଉ ହେଲା। ଡନ୍। ସଞ୍ଜୁ ମୀରା ଗୋଡ଼ି ଗଦାର ଖେଳ କଥା ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଦାରେ 7ଟି ଗୋଡ଼ି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଯେକୌଣସି ଗଦାରୁ ଯେକୌଣସି ଚାହିଁବ ସେତେ ଗୋଡ଼ି ଉଠାଇ ପାରିବ। ସେଇ ଖେଳକୁ ଶେଷ ଗୋଡ଼ିଟି ଉଠାଇ ସେ ଜିତିବ। ଖେଳଟିର ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ତୁମେ କିପରି ଖେଳୁଛ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ଏବେ ମୀରାର ପାଳି। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ନିଅ। ଯେକୌଣସି 2ଟି ଭିନ୍ନ ଅଙ୍କ ନିଅ। ସପୋଜ 3 ଆଉ 7। ସେ ଅଙ୍କ 2ଟିକୁ ନେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କର। ଏତିକି ଗଠନ କରାହେଲା। 37, 73। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟାର ବିୟୋଗ କରାହେଲା। ବିୟୋଗ କରିବା 73 - 73 ବିୟୋଗ 37 = 36। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାର ଥିବା ଅଙ୍କ 2ଟିକୁ ନେଇକି ଖ ଆଉ ଗର ସୋପାନ ଅନୁସରଣ କରି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ। ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରି ଏସବୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଇଛି ହେଲା, ଫେଡ଼ାଣ କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଯଦି ଫେଡ଼ାଣ ଜାଣିନ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କର, ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବ। ମୁଁ ଫେଡ଼ାଣର ସହଜ ଉପାୟ କେମିତି ବତାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ ପାଇଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସାଧାରଣ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କି? ଏଥିରେ ଗୋଟେ କାମ କୁହାହେଉଛି ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ନେଇ ଧନ୍ଦାଟିର ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଭୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ସାଧାରଣ ଅଛି ଶେଷରେ ତୁମେ କୁହ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ 1 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏରା ସବୁ ତମ କାମ ସବୁ ହେଲା।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଏକ ଅଙ୍କ ସବୁ ନିଆଯାଉଛି ଯେପରିକି ଅନ୍ତର 27 ହେବ। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ନେଇଯିବ, ଧନ 18 ନେଲ, 18 ମିଶାଣ 27 ନେଇଯାଅ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଯିବ। 8 7 15 5 ରଖିଲେ 1 3 1 4। 18 ଏବଂ 45 ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର ହେଉଛି 27 ହେଲା। ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାରେ 27 ମିଶିଥିଲେ ତାର ଅନ୍ତର ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଯିବ। ଏ ଅଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ପାର୍ଥକ୍ୟ ବଡ଼ ଓ ସାନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ଫେଡ଼ାଣ ହେଲା। ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାରଣୀର ଉପଯୁକ୍ତ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର କର, ଯେପରିକି ଅଙ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଆଚ୍ଛା ସେ କହୁଛି ଏତିକିରୁ ଏତିକି ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ ହେଲା। 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 23 5 6 ଅଛି 23 5 6 9 23 5 6 7 0 ଠିକ୍ ସେମିତି 24 2 3 5 या पर संख्या +1 कराला मिश्रण 1 24 2 3 6 है। तापर एति बड़ किंतु एति हूँ सान 5टी संख्या लेख। एति 38,125 रु टिके बड़ होइथबो एवं 38,600 रु टिके सान होइथबो। 5टी संख्या लिखिबो हला। तमाने एठी 125 रु 600 भितर संख्या लिखिबो। कौन असुविधा होछि? 38,125 126 से 38,000 रहिबो। 38,150 38,160 तापर 38,595 है। प्रकाशर कार वर्तमान एति किलोमीटर चली जाइए। शीतल कार एति किलोमीटर चलती, कार गाड़ी अधिक जा 56 76 1000 संख्यार अच्छी तेणुक यहाँ शीतल कार अधिक कार अधिक केतोटी विद्युत चालित मोटरसाइकेल मूल्य तले दिखाई। मूल्य गुड़िक ऊर्ध्व क्रम लेख। ऊर्ध्व मान सान बड़, ऊर्ध्व क्रम लेख। ऊर्ध्व माने एमती ऊर्ध्व माने यहाँ सान यहाँ बड़ बड़ है। सब दिखाई सान बड़ क्रम सजा कर लिख है। तल सारणी केतोटी सहर सान संख्या दी जाए। यह अधक्रम लेख। अधक्रम माने बड़ू सान क्रम कर लिख। बड़ कमी कही सब 1000 संख्या देखुच सबूक दशमिक 1000 संख्या अच्छी 65 43 56 51 45 66 सब बड़ संख्या कौटा यहाँ 1 तापर 65 2 तापर आसो 56 3 4 5 यहाँ 5 यहाँ 6 है। बड़ सान माने यहाँ हूँ बड़ यहाँ हूँ सान है। 6 नंबर क्वेश्चन को जा।
42,750 ଏବଂ 53,500 ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଜି ବାହାର କର ଯାହାର ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ ଅଙ୍କ ଶୂନ ଥିବ। ସେ ଦେଇଛି 42,750 ଏବଂ 53,500। ସେ ଦେଇଛି ଏକକ, ଦଶକ, ଶତକ, ତାମାନେ 1, 2, 3 ତିନିଟାକ ସଂଖ୍ୟା ଶୂନ ରହିଥିବ। ସିମ୍ପଲ୍। 42,750 ପରେ 800, 42 ଏଇଟା 43,000, 1, 2, 3 44,000, 1, 2, 3 45,000, 1, 2, 3 ହେଲା। ଏମିତି ହେବ ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାରିତ କରି ଲେଖ। ଏଇଟା ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି 783, 783 ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 8,062 ଏମିତି ଲେଖିବ। 8,000 ମିଶାଣ 0 ମିଶାଣ 60 ମିଶାଣ 2। ଠିକ୍ ସେମିତି 9,000 ଏଇଟା 9,000 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା 100 ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 900 ମିଶାଣ 8ଟା ହେଉଛି ଦଶକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 80 ମିଶାଣ 0ଟା ଏକକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛି 0 ହେଲା। ତ ଏମିତି ସବୁ ସଂଖ୍ୟାର ସବୁ କରିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତୁମର କୌଶଳ ଶ୍ରେଣୀ ଆଲୋଚନା କର। ଆଚ୍ଛା, 6 ଦଶକ, 18 ଶତକ, 18ଟା ଅଛି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି 5 ଦଶକ। ଠିକ୍ ସେମିତି 4 ଶତକ, 4 ଶତ ମାନେ 400, ଆଉ କେତେ ରହିଲା 600ରୁ 400 ଗଲେ 7, 0, 6ରୁ 4 ଗଲେ 2, ତାମାନେ 2, 0, 7 ଏକକ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି 5,621 ଇଏ ହେଉଛି 4,000 ଗଲା। 4,000 ମାନେ କେତିକି ଶତକ ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି 1,000, 16 ଶତକ, 21 ଏକକ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏମିତି ସଂଖ୍ୟାର କରିବେ ହେଲା। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ସବୁଠୁ ସହଜ ସଂଖ୍ୟା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିବ, ନ କରିପାରିଲେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିଦେବି ହେଲା। ରାଜାଙ୍କର ଘୋଡ଼ା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଣିତିକ ଚାଲାକି କରିଛି, ଯିଏକି ସେ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଯିଏ ଜଗୁଥିଲା, ଯିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା, ସେ ସେବକ ଜଣକ ରାଜାଙ୍କୁ ତା'ର ଗାଣିତିକ ଚତୁରତାରେ କିପରି ନିଜ ଦୋଷକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଆମେ ଏଥିରେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏ ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜାଙ୍କର 20ଟା ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। 20ଟା ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। 20ଟା ଘୋଡ଼ାରୁ 20ଟା ଘୋଡ଼ା ସବୁ ବହୁତ ଚତୁର ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଡ଼ା ଥିଲେ। ରାଜା ଏଇ 20ଟା ଘୋଡ଼ାକୁ ହରାଇବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ସେବକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ସେ ସେବକ ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ରାତିରୁ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ଭିତରୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାଶାଳର ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଘୋଡ଼ାଶାଳର ଚିତ୍ର। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି, ଏମିତି ଭିତରେ ଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଘୋଡ଼ାଶାଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଥିରେ 20ଟି ଘୋଡ଼ା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସେବକ ଜଣକ ସେ ଗୋଟିଏ ଯେହେତୁ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ଚୋରି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ରହିଲା 19ଟି। ଏ 19ଟି ଘୋଡ଼ାକୁ ତା'ର ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏମିତି ସଜାଡ଼ିଥିଲା ଯେ
प्रत्येक पटू गणिले 5टी लेखाएं रोला किंतु से 19 संख्या को एमती भाव सजाड़ी देता जहाँफल कि प्रत्येक कोण गणिले 5 ताने चतुर्पार्श्वर 4टा कोण अच्छी 1 2 3 4 5 5 5 5 को 20 राजा हिसाब करदे किंतु से गोटे घोड़ा नाला ठीक से भाई से केमी सजाड़ी देखु 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5टा है पुणी से संख्या को 1 2 3 4 5 पुणी 5 है 1 2 3 4 5 5 है 1 2 3 4 5 किंतु राजा गोटे दिन आसी जो बुलिक देखले जे हाँ मोर 20टी घोड़ा अच्छा से वर्गाकृति घोड़ाशाला राजा संतुष्ट होगी राजा प्रसाद को चली जाते पुणी से घोड़ाशाला नेक्स्ट दिन से दिन हेसर आउ गोटे घोड़ा नहीं पड़ेगा तमें आउ केतटा रहा 19 माइनस 1 समान 18टा ये 18टा घोड़ा को आम सजाड़ा जहाँफल कि से सेवक भावी ना जे सेवक जन खोजते आम से गाणितिक जाँच हिसाब से आम सजाड़ा मुझे यार सजाड़ी ये हूँ 19टा घोड़ा जहाँकि ऊपर चित्र ऊपर सारणी दि जाए बर्तमान ये 18टी को एमती सजाई है जो पटू गणिमा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18टी घोड़ा अच्छी किंतु आम गणिद जदि 4 पटू सब पटू 5 हो 1 2 3 4 5 5 है यहाँ देखा 5 हो कि नहीं 1 2 3 4 5 5 है ये देखा 5 हो कि नहीं 3 2 5 5 है ये देखा 3 1 4 1 5 तो बर्तमान समुदाय 5टी यही से परिप्रेक्षी में गाणितिक हिसाब से निजक बचाई पारिथिला बर्तमान आमर प्रथम भाग जहाँकि नुआ पुस्तकर प्रथम भाग आज सरला आम नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट दिन जावा प्रथम भाग कौन थी ना आमर आमे समस्ते यात्री यही चैप्टरटी सरीगला बर्तमान सेकेंड चैप्टर रे आमे भग्न संख्या पढ़ा है तो ये कहीकि रोचे जय जगन्नाथ।